Maayong gabi mga kacharot, good evening. So, dapat magkaon ta guys, mag-pray jud ta para mahatagan ta ang blessings ni Lord. O, kana nga time guys, sama na sila ate og kaon. So, ang ako din sudaan guys is mangga with alamang. So, ma-remember jud ako guys na nag-eskwela ko og high school. Manggara jud ako sudaan, balag walay baon, maka-eskwela lang, makahuman lang, tapos lang sa eskwela. So, nanghugas na ko og plato guys, kay manaman ko og kaon, naman na po kog inom og tubig. So, after ana guys, manghilamos ko guys kay gamit ta og sunblocker cream. So, ayan, naghat na akong hilamos guys para maputi guys, para mainlab ang ato ang crush guys. So, man ana guys, nag-toothbrush na po guys para masimutan ang ako ang baho ni crush para dili ko niya ma-discourage. So, mag-toothbrush jud na guys para maputi po ang ato ang ngipon. So, man ana guys, no, naggamit na ko og sunblocker cream produkto sa Bright Skin Essentials gikan kay Ma'am Yana Salonga og ang CEO sa Bright Skin Essentials si Sir Ace Mijares og si Michael Hambora og si Ma'am Yana Salonga. So yun guys, thank you for watching.